Hey, Salam, istri lo khawatir. Salam apa buat istri lo? salam. Buat keluarga lo, Tony. Halo, Backi. Banyak yang khawatir malu berdua. Salam apa? Buat nyokap lo. Alhamdulillah. Nyokap lo, Masya Allah Alhamdulillah, banget. selamat. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat. Doanya aja. Terima kasih semua doanya. Dan terus tetap Alhamdulillah. suarakan Palestina. Siap. Kebebasan untuk Palestina. Kita ada 4 wartawan yang sekarang akan menceritakan secara detail kejahatan Israel ke dunia. Mantap. Ustaz Herman, ngomong apa buat istri sama 2 anaknya, katanya kangen Abi. Kangen Abi. Ya, assalamualaikum. Alhamdulillah pulang ya. Abi udah pulang. Udah pulang. Udah keluar dari lokasinya penjajah. Ya, Masya kita Allah. sudah di Istanbul, Turki. Lagi tes kesehatan, istirahat. Nanti siap-siap pulang. Tunggu di Masya rumah Allah. ya. Ustaz, Terima kasih. muridnya nambah nggak murid silatnya? Dicariin orang Norway. Ya, insya Allah udah nggak ketemu ya sama Norway. Ya, semangat terus. Kita nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Masya Allah. perjuangan Barakallah, karena Ustaz. saudara-saudara kita di sana. Mudah-mudahan yang kita alami jadi amal soleh. Masya Allah. Insya Allah. Ngomong apa buat teman-teman lo, buat nyokap lo, semuanya, kakak adik lo. Buat teman-teman, orang tua, sono aja. Apa? Sono aja. This oh my God. Where is Malika? I'm looking for her since Me 1 too. hour. Me too. I don't know Okay, her. I take care Indonesian delegates first, okay? Okay. Take care Desmi. Hajar. Mia. I see the updates of Kasri Sadabat from you. Did our camps Yes. What happened to your eye, man? So on the prison ship now, there's 4 containers, and the first container we enter is now a beating container. So when I first walked in, the first man grabbed me and he hit me in my face so hard that I kind of like passed out a little bit. I don't know how many times he hit me, but as I was going unconscious, he grabbed me by the hair and held me up and hit me again. And then there was 2 men behind him, and I didn't even have it as bad as some of the other people there. Other people were tased, kicked. I didn't have any of that. They let me out afterwards, but I was kind of dizzy. I was afraid to fall asleep because I thought I had a concussion. Take care, Mia. I hope I can my brave sister. Free Palestine. And this is only just a tiny bit of what Palestinians experience every day. They do this to Palestinian children. Like, So. Heru cerita ke keluarganya, istrinya. Ya, Banyak alhamdulillah. yang peduli sama Mas Heru. Ya, alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya. Tadi habis ngambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di tendang sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai Disetrum? Disetrum, iya karena setrum. Lo juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, udah nggak kuat. Jangan aneh-aneh dulu, Ya, Andre. udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik tuh, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di rumah sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat menjalani pejuang. perawatan lagi. Masya Allah, Masya Allah. Wah, amin. Coba ngomong apa buat nyokap sama adek lo? Ngomong. Apa? Asad, buat istri lo, buat 2 anak lo ngomong apa? Ngomong apa ya? Please ngomong sesuatu, ini gue banyak tanggung jawab. Buat istri lo, buat nyokap istri lo, dan adik lo. anak, saya telah kembali. Gitu, balik-balik jadi makin pejuang Palestina ya. Wih, Asad. Ada banyak yang perlu diceritakan, tapi intinya ya akan kita ceritakan nanti akan menjadi bara semangat Masya Allah. untuk anak-anak kita. Masya Allah. Pokoknya dengan peristiwa yang kami alami ini, aku yakin dan 500 orang lainnya yakin setelah misi ini akan ada gerakan yang lebih besar lagi. Masya Allah. Gue udah siapin sesuatu buat istri lo dan lo. Masya Allah, terima kasih. Ngomong sesuatu Gak mau. buat orang tua lu, buat adik lu.
Tiago, this is my little brother. My little brother, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Coba ngomong sesuatu biar tenang. Ayo Aman, orang tua udah tenang dia. Oh, udah tenang ya Allah. Orang tua udah tenang gimana maksudnya? Enggak, maksudnya dia nggak ada khawatirnya. Ngomong apa ke orang tua lo, ke kakak lo? Halo, assalamualaikum, Mantap. Bapak, Udah masih marah-marah aja nih. Bapak, Mbak Desi yang ada di rumah. Sebelumnya mohon maaf ya kalau sudah pernah bikin risau nih seminggu kemarin karena pelayaran yang sangat-sangat lumayan menantang ya, bahkan sangat menantang. Ini bentuk perjuangan kami dari delegasi ke Indonesia untuk bagaimana tahu bagaimana perjuangan rakyat Palestina itu sebenarnya menderita apa sih. Ini baru setitik banget apa yang kami rasakan. Masih banyak lagi perjuangan-perjuangan yang bakal kami tempuh, kami bakal menembus Gaza sih harusnya. Nah, ya intinya saya minta maaf lah ya buat Ntar lo Mbak Desi. cerita tentang kejahatan Israel ya. Apa? Ntar lo cerita tentang kejahatan Israel. Ah ya, kalau mau lihat Kayak- kejahatan Israel, Oh my god. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Maimun Herawati dari Istanbul. Saat ini berada dengan seluruh WNI yang alhamdulillah sudah bebas dari penculikan. Alhamdulillah. Sedikit memang ada yang sepertinya ada memar di dada sehingganya sesak nafas, juga ada yang disetrum, juga ada yang ditendang, dipukul sampai kemudian mata memar-memar. Dan kalau saya dibanting. Saya kejedot rokok diapain? di tanah di jedutkan. Oke. Terus Ini Hendro diapain? Hendro diapain? Hendro di di tonjok, kemudian disetrum 2 kali, ditendang 2 kali, kemudian Oke. di bahu sekali. Oke. Kalau Asad diapain? Tonjok, Ya, ada berbagai macam penyiksaan yang dilakukan dan ini bisa disebut sebagai situasi yang lumayan ringan karena di antara relawan ada yang kemudian dibawa dengan stretcher, ada yang harus mendapatkan operasi, ada yang patah kaki dan patah tangannya, dan saya tahu juga ada kasus-kasus yang lebih buruk lagi dari itu. Nah, jika mereka melakukan itu kepada para relawan kemanusiaan, maka kita bisa membayangkan apa yang dilakukan kepada warga Palestina. 9.000 saat ini warga Palestina ada dalam penjara, ratusan diantaranya anak-anak dan perempuan, dan mereka mengalami penyiksaan yang luar biasa, banyak yang meninggal dalam penyiksaan, dan semoga seluruh dunia kemudian terbuka matanya terhadap kebrutalan yang dilakukan oleh penjajah kolonialis. Demikian, insya Allah setelah proses administrasi dan pengambilan dokumentasi testimoni selesai, maka insya Allah tim Indonesia akan pulang kembali ke tanah air. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
No. Three more? Something like that. 2, 3 Two or three? buses, I guess. Ah. Just overhearing people. But the extreme one where to go? It's not just this hospital, right? No, some 35 people are in the hospital Uh-huh. already, and the rest are 35. coming. 35. This is for That's you. what I've heard. But should be 50, they said, but I don't know. Because there are no lists. That's We right. don't know who is where. We kept asking where is the list. There is Yes. no list. It's I don't want to say anything. We were blocked when we tried to get in. Here. No, over there. Ah, okay. There is no use in saying we are steering committee. No use. Yes, No use. Ru, this is me taking a video with our legend. Ru is famous now. Really? Yes, because of the Greek. Greek? Greek. Greece? Greece. Greece, yes, the So Greece. you joined from Greece? From I was not in Greece, but Greece you joined? No, I was in Crete when the people who were intercepted were brought to Crete. You were on land? Yeah. I was with Arctic Sunrise. you were in the sunrise, Yes. Arctic sunrise. Yes. I'm working there and I stayed Greenpeace. longer for this, yeah. So we see each other then. I was in Saf from Barcelona yes. to Augusta. Yeah. Yeah. I remember when we took the dinghy from the Yes, sunset, yes. we were almost colliding. Yes. Yeah, then from Crete Ay, we said goodbye. kita nggak boleh masuk. Nggak boleh masuk. Terus gimana?